الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أول مكة مالك les secrets et les génies donc sur le plateau sur le nouveau plateau belle badie inga ya donc bi nala ga ni utu kaloyi ni utu kalo bayin kono na de kodo ni Allah subhanahu wa ta'ala ale sumaya barka ka boko sube kerengere nyana munumbe ni unyesine be koyongo ma koyomso tigiu donc sumaya kuma besa me to kona wulada o fe koyomso nana di e makasro sonna a wusulendo akasa donc makadi o kona me do de ke sia alaka inyuma bo woro flan jawra na alaka je inshallah donc les jeunes bismillah hagila biye tarata le 24 août 2021 al nasro jati minel kala ko tarata donc kuna may malikona donc le secret ko nalebe tuga sugune kuma do la be sugune to ala kana se musoma bo wakati dola alebe même musokola na sugune bala mais wakati dola fana na sugune gane to ala kana musokola ti me fana yalma dan faraj membo flano de mune boke ba sifara ala kambe donc sababa ma les jeunes donc ni ngamba fe ko ni ngali ka jaranya donc ko ne chelaka de ye chelaka mumbara na ya sura kumaro rasuna gwanemba alela ikaronga fo alebe se donc a frumso de kodo nango musoma frumso de kodo abese amusoma wakati ura abe me donc rapport keni muso c'est-à-dire abe me frotage konana donc asura mabla amokere obijale yere donc kadi muso yere fene parce que muso chambe basro lu be réclamation e kata chelaka u fanfela la kale cheti men fanga taran cheti men arfima 2 minutes 3 minutes ka donc akuma chale mbe ko sobe muso ka ni ngalla donc ko ka fo de kundo do trésor makata muso ma donc ni chemu ya ka fo vraiment ere be me o kadi obija ere bo obija alika partenaire mais ale fene kundo de soro sisan parce que ay technique do de labara ka suguna toara ka gere musora donc obika sobe donc abe me rapport la mais kuma do raba so abe suguna toara fene o suguna kelen yere fene to ale la fene ka tla ka gere musora abe telia donc telia dambere jelela donc sisa ko ne ale akli nyakamina parce que nasura kumbe sumaya da kuma fa na to ka suguna to na ka so ka sama ote mais walma nasura kuma la telia fa nata suguna ke ka so ka sen musoma donc sisa ko ni akli balance ta do uflala jimene do walma akoere jimeni donc sisa abe fe ko de nyedon akli nta ke che chama barira mais nala sona le secret nyo de fawe ngambe bara chamanchi awe nala ka je inshallah atata mo shini ngana sona ma kursi kona akibaro era nala sona ma inshallah ya fa bore chama mamunu be no be fochoko juga doni fata lame ba berete de ma donc ka sugune ka tuira ka se musoma dona domuna ni o kera sawbe ka soro ibi me kun fla de bake ketuya fla de be mumbato ni sugune be era ni gera musora ni ibi me ketugo folo ni isunokora ka wuli matama be ba soro premier era ni eida sisa ni esunokora ni jabirina du tlama fe walma jabirina fajiri fe walma e gon sunokora mun janya er saba nona er flakata er saba nona bo jabina era suguna mun mina era ni musoko ke ko suguna into era ka soro mata suguna inke jago ya bi mera porra parce que ba soro fare ko stabiliser le do fare sumalen do donc ni ki bi rapport ke e bi se ga wati bade ke ka rapport ke suguna coupeli la quoi c'est-à-dire suguna de kan attaquer la wajini suguna bi nyogon PCD donc ale be suguna gun ka boyi ka soro kana donc abe wati mun ta pour que ka suguna ka détruire folo ka soro kana obe tamba de ta parce que suguna bi la déjà ale be wati ba de ta ka suguna détruire folo fo ata suguna ta ka boyi folo ka soro kana bo parce que be bo stra tele fait donc abe tam mun ta ola o ba to bi mais donc rapport là we ni e sunokora ka wuli que ça soit premier era deuxième era walma alkle fe ni e gon sunokora ka wuli kan ata suguna mun ke donc ore kodo ni rapport ke ko suguna intura ka sori mata ke forcément bi mais donc rapport là est-ce qu'il y a fait voilà donc ako jatemne ni yae ka foka be medomuna okoro do da kun sunokora ka wuli voilà donc akoro ode donc keto flana mun bato abe me rapport la suguna ko straka est-ce qu'il y a fait mun bato ateme akoko do be ko bato ateme ko voilà donc keto flana mun bato rapport la ateme ka suguna tora ka fa be suguna ke be ama me o keto o fana flani o folo o yesisa ka suguna tuira ka soro imasuno
sugunɛ bira an bɛ baro la sisan an bɛ ka télé filɛ ni muso bɔra a bɛ ka télé filɛ a bɛ ka fɛn bɛɛ donc sugunɛ bira quoi donc rapport a ye negekanw ni fɛnw fɔ k'a sɔrɔ sugunɛ tun bɛ e la déjà donc e wulila k'i bɛ se muso ma i bɛ bɔn joona o wajibi ye parce que i ma sunɔgɔ ka wuli quoi i fari stabiliselen tɛ quoi donc n'i nana sugunɛ ka dominance barika ka bon farikolo ka o yɔrɔ la ka tɛmɛ lawaji kan donc n'i nana sugunɛ bi lawaji teliya joona k'ale bɔ a ɲɛ donc directement n'i ye tufago damadɔ kɛ i bɛ bila de kɛ o wajibi ye pour que i ka taa sugunɛ kɛ parce que hali ale la n'i tilala dɔrɔn n'i taara ɲɛgɛn na dɔrɔn i bɛ sugunɛ kɛ i bɛ sugunɛ sɔrɔ k'a kɛ mais dɔ in na n'i tilala n'i taara ɲɛgɛn na i tɛ sugunɛ sɔrɔ joona k'a kɛ quoi sugunɛ bɛ waati de ta yan'a ka na donc o kɔrɔ ye k'a fɔ k'i to baro kɔnɔna na sugunɛ mun bɛ kɛ i la ni muso ko b'i kɔnɔ i bɛ t'o de kɛ fɔlɔ ka na continuer n'i ka baro ye ka sɔrɔ i ka rapport kɛ donc ni k'i bɛ rapport kɛ k'a sɔrɔ sugunɛ in bɛ yen ko sugunɛ de b'a to i bɛ mɛn rapport la a bɛ pousser directement donc i bɛ bɔ est ce que i y'a faamuya o ye o ta kɛcogoya ye donc a ko différence jateminɛ donc sisan sugunɛ dɔ bɛ yen o bɛ kɛ u fila bɛɛ la voilà o bɛ kɛ u fila bɛɛ la ale b'i teliya de wajibi ye sugunɛ dɔ bɛ yen a bɛ fɔ o ma ko sugunɛ kunkurunin sugunɛ kunkurunin c'est à dire sugunɛ ba tɛ quoi a présentement ni bɛ e la mais e kan ka taa kɛ dɔrɔn mais sugunɛ ba tɛ quoi n'a ka di i b'a to yen n'a ka di i bɛ taa kɛ fɛnɛ donc o sugunɛ kunkurunin ni k'i bɛ musoko kɛ hali ni kunna ka bɔ sunɔgɔ la n'a sɔrɔ sugunɛ in de don kunkurunin de don dɔrɔn ni k'i bɛ musoko kɛ i k'i bɛ gɛrɛ muso la donc k'a sɔrɔ sugunɛ kunkurunin bɛ yen a bɛ teliya a bɛ pousser directement k'i bɔ o bɛ teliya kosɛbɛ yɛrɛ de donc hali n'i ma sunɔgɔ ka wuli n'i bɛ baro la ten o sugunɛ kunkurunin ka to i la e k'a fɔ k'i bɛ gɛrɛ muso la k'o sugunɛ kunkurunin to i la donc ni rapport daminɛ dɔrɔn papa dɔrɔn a b'i bila i bɛ bila kɛ donc ale bɛ pousser directement i bɛ bɔn quoi ale t'i jɛ ni musoko ye quoi ale tɛ musoko fɛ quoi parce que ale n'i ye musoko daminɛ ale bɛ sentiment bonya i fari la quoi donc n'a ye sentiment bonya i fari la bɛɛ sexologie bɛɛ bɛnnen b'a kan k'a fɔ sentiment bɛ bonya mɔgɔ min farikolo la n'a bɛ se ka hakili bɔ a kɔ o sentiment in de b'a pousser directement donc k'a bɔn joona k'a sɔrɔ a yɛrɛ ka laɲini tɛ o ye quoi est ce que i y'a faamuya a bɛ fɔ o ma donc ko sugunɛ kunkurunin o i sunɔgɔra ka wuli o n'o don o bɛ teliya de n'i ma sunɔgɔ ka wuli n'a sɔrɔ ale sugunɛ kunkurunin fɛnɛ de don donc a b'i la teliya dilan na quoi mais différence ba fila mun bɛ sugunɛ fila ni ɲɔgɔn cɛ mun ye sugunɛ ba fila ye o de ye nin ye ni i sunɔgɔra ka wuli donc n'i b'a fɛ k'o kɔrɔbɔ mon frère i da ka sunɔgɔ fajiri surunyani ni ja binna i la o b'a sɔrɔ sugunɛ mun b'i la kana taa kɛ dɛ i ka muso kɔri n'ala ka diɲɛ ye n'aw karila ɲɔgɔn na fo waati min ye i yɛrɛ ja i bɛ bɔn waati de n'ala ka diɲɛ inshallah lahara ko tara ni ne y'a f'i ye n'i y'a kɔrɔbɔ i b'a ye siga foyi t'a la wa i bɛ n wele téléphone na fɛnɛ k'a fɔ n ye donc ka kuma lasurunya mais inconvénient b'a la an k'o fɛnɛ fɔ parce que n'an y'an sigi ka mɔgɔw bilasira degun min bɛ se ka na kɔnɔna na an b'o fɛnɛ fɔ mɔgɔw ye voilà donc cɛ mun ka baara ye waati bɛɛ lajɛlen e bɛ sugunɛ gannenba de tu la ka sɔrɔ ka rapport kɛ ni i dumina kan kɔfɛ ɲɛfɛ a bɛ sugunɛ bana bila i la i kana se ka o la fiyewu awɔ ni i dumina kan docteur bɛ ɲininka sexologie bɛ ɲininka o de fɛ voilà a bɛ sugunɛ bana bila i la quoi donc ni muso ka kuma cayalen don dara don kelen kelenninw na n bɛ o kɛ pour que k'a ɲɛ bɔ n na walima pour que k'a ka satisfaction c'est à dire parce que a fana ka droit dɔ de ye satisfaction ɲinini ye donc k'o d'a ma bon don kelen kelenninw na n'a kɛra semaine kɔnɔ kelen ye ou bien kalo kɔnɔ n bɛ sugunɛ tona siɲɛ kelen k'o kɛ siɲɛ ɲɛnamaba kelen ye pour que ka se ka sahali k'o di n ka furumuso ma pour que degun mun b'a yɛrɛ kan dɔ ka se ka bɔ o la n b'a fɔ n m'o fɔ n b'a fɔ n k'o tɛ kɛ baasi fana ye i y'a faamuya parce que i muso ka droit dɔ de b'i fan fɛ kan ka mun di a ma mais o ka diya e kun fɛ e k'a kɛ sa e tɛ musoko yɛrɛ kɛ fiyewu fo sugunɛ gannen b'a yira ka sɔrɔ ka dumi o kan siga t'a la ni dumina o kan ɲɛfɛ hali n'a kɛra makɔrɔbaya kɔnɔna ye a bɛ sugunɛ bana bila i la siga foyi tora n'ala ka jɛ inshallah donc inconvénient b'a la quoi c'est à dire kɔlɔlɔ bɛ sɔrɔ a kɔnɔna na n'i b'a kɛ i b'a kɛ ni hakili ye ani jateminɛw ye mais n'i y'a kɛ k'i b'o kɛ rapport kɛ cogoya yɛrɛ ye donc a bɛ degun se i ma don nataw la an b'o fana fɔ k'o tugara quoi n'ala ka jɛ inshallah donc ni min ma ɲɛ a kɔ i bɛ hakili to nin fɛn na ko le sera k'an ka kɛ a y'an bana wa a bɛ bana kun min na o fana fɔlen filɛ nin ye n'ala ka jɛ inshallah donc les jeunes i bɛ jumɛn da nin kan. n'an tagara ɲɛfɛ nin fana ye cɛlaka dɔw ka ɲininkali ye a ɲininkali cayara an bolo kosɛbɛ cɛlaka dɔw bɛ yen n'u ye muso furu muso ye ni u masaw tɛ se ka ɲɔgɔn faamuya kosɛbɛ c'est à dire bɛnbaliya bɛ don ni masaw ni ɲɔgɔn cɛ yalima a bɛ muso bilali kun bɔ wa pour que ka masaw la satisfait est ce que a b'o kun bɔ. baasi t'a la ala k'an bɛn donc sababaw ma n'u ye muso furu n'a sɔrɔ diinɛtigiw de don o tɛ voilà parce que n'u ye muso furu
donc ni dinar sira de do ala de ko ka aka muso furu o kora yi muso furu ye yamarukan ye ka bɔ ala yɔrɔ donc fɛn o fɛn yamarukan ye ka bɔ ala yɔrɔ ala ka ko ala ka kuma bɛ don o kɔnɔna na ka tila ka jateminɛw bila la mun ni ala kan donc n'u bɛ ɲɔgɔn ta donc ala ko a ye muso furu muso mun ka di aw ni ye dɛ donc a ma fɔ i fa ni a ma fɔ i ba ni c'est-à-dire a ma fɔ i somɔgɔw ni quoi mun ka di e yɛrɛ ni ye k'i ka o de furu i y'a faamuya donc o ye diya sira de ye c'est-à-dire i ni muso cɛ diya ɲɛ sira o ye o de ye mais i b'a sɔrɔ ala kelen fana ko tuguni o kuranna kelen in na ko a ye a masaw c'est-à-dire k'a ka ɲumanya k'u ye k'u diɲɛ ɲini sisan o kɔrɔ ye k'a fɔ k'a k'u bonya quoi donc u ka hakɛw bɛɛ lajɛlen na mun wajibiyalen bɛ e kan quoi donc yarɔ o fana ye k'a fɔ muso fana tɛ furu ni diɲɛ tɛ o masaw ka diɲɛw na y'a kɔnɔna na donc an b'a fɔ sisan ni e muso ni i masaw ni u ma bɛn fo ka taa se yɔrɔ la yɔrɔ mun n'a bɛna ɲini ka kɛ mankan ye donc u ni ɲɔgɔn cɛ ko yala a bɛ muso ka furu sa kun bɔ wa walima donc a t'a bɔ donc an b'a fɔ yen ko a bɛ se ka muso ka furu sa kun bɔ i n'a fɔ a tɛ se ka muso ka furu sa kun bɔ wala ni kun belebeleba fila ye a bɛ muso ka furu sa kun bɔ cogo jumɛn na o ye ni masaw ko sisan k'u imposer k'a fɔ bɔn a furu sa u ma kun fɔ u mana ni dalilu ye n'i ko sisan i muso furu sa i bɛna ni dalilu de ye bɔn ale dun mana ni dalilu ye a y'o fɔ dɔrɔn k'a datugu i masaw filaw y'o fɔ ka sun k'u datugu u ma dalilu foyi di e ma o la sisan e kan k'u diɲɛ de ɲini i b'u diɲɛ ɲini cogo di o ye delili de ye u bɛ sɔn mɔgɔ minnu ka kuma ma ka se olu ma olu bɛ k'u diɲɛ ɲini quoi ka na ni yafa sira ye k'u diɲɛ ɲini f'u ka bɔ u ka fɔta in kan hali n'o kɛra san caman de ye n'u ko u cɛ bɔ a kan u ma kun fɔ fɛnɛ i bɛ muso furu sa de wajibi ye parce que u ma kun fɔ e ye donc n'u ma kun fɔ e ye kow bɛ segin ka taa u bɔ yɔrɔ de ma o ye jumɛn ye e yɛrɛ bɔra min i fa n'i bara donc ni kun ma fɔ dɔrɔn i bɛ segin ka taa i bɔ yɔrɔ ma o la i bɛ diɲɛ muso in kɔ i bɛ segin ka na i fa n'i ba de ma parce que i bɔra olu de la voilà i y'a faamuya voilà donc sisan mais ala kan na ala ko ni masa fila ye i bila fɛn na fɛn mun tɛ u ka hakɛ ye o bɛ kurannakan jeli la ko i kana sɔn o ma dɛ voilà c'est-à-dire n'u y'i bila fɛn na fɛn min bɛ n'u ka hakɛ tɛ o ye ko i kana sɔn o ma bon ni e bana sisan e dusukun bɛna kami kami o parce que i banni fa ni b'a bolo mais ala ye kurannakan jɛ ala ko fɛnɛ k'i ka dɔn k'a fɔ ala mun filɛ nin ye k'ale ye dusukun kɔnɔ ko k'ale y'o dɔnba de ye dɛ o kɔrɔ i fa bɛ k'i tɔɲɔ a b'o dɔn déjà e ye cɛntigi de ye ala fɛnɛ b'o dɔn déjà ni e bana i kana miiri ko fɛn bɛ kira fɛn tɛ kira fɛnɛ parce que ala ko k'ale ye dusukun kɔnɔ ko dɔnba ye c'est-à-dire i fa nana bin i ka kora ko mun bɛ yen n'a ka hakɛ yɛrɛ fɛnɛ tɛ ala ko i kana sɔn dɛ ko foyi tɛ kɛ i la parce que ko dusukun kɔnɔ ko dɔnba ye ale ye mun b'aw fila bɛɛ kɔnɔ k'ale b'o dɔn kɔrɔ ye k'a fɔ ale tɛna fɛn k'i la quoi est ce que i y'a faamuya donc sa o de kama n y'a f'i ye n ko n'u ko i muso furu sa k'a sɔrɔ u ka hakɛ don u bɛna ni dalilu de ye est ce que i y'a faamuya n'u nana ni dalilu ye o ye kuma de ye n'a kumana quoi dalilu filɛ a jɛlen don an k'i ka furu sa tan donc o jɛra furusa kun dɔ fɛnɛ i b'a furu sa voilà donc i muso furu sa a bɛna ni dalilu fɛnɛ de ye dalilu filɛ tan bon a ma jɛ furusa kun tɛ fɛnɛ i t'a furu sa voilà parce que a kumana quoi n'a kumana dɔrɔn a t'a fɔ min ye o la ala ta bi yara quoi donc ala de o yɔrɔ de ala ko n'u ka hakɛ tɛ c'est-à-dire u bɛ labato k'a sɔrɔ u ka hakɛw de kan mun tɛ u ka hakɛ ye o la n'u kumana u t'a fɔ min ye quoi n'u ka hakɛ don o na ye n'u ka hakɛ tɛ o fɛnɛ na ye donc n'a sɔrɔ u ka hakɛ tɛ kaban o la i b'i ban mais a tɛ kɛ ni yada ye i b'i ban mais kodɔn kan quoi c'est-à-dire i b'i ban ni sabali ye quoi est ce que i y'a faamuya parce que ala yɛrɛ de ko k'o ban ko parce que a ka hakɛ tɛ o ye n'a nana ni dalilu ye k'a sɔrɔ a ka hakɛ tɛ o la i bɛ se ka ban mais kodɔn ani sabali kan quoi donc an b'o de yara n'ala sɔnna ma inchallah donc les jeunes i bɛ jumɛn da nin kan an bɛna se ɲininkali laban ma bon peut-être o ye détail damadɔni ye ko muso ka kɔnɔta wagati k'i bɛ se ka détail dama muso ka kɔnɔta wagati exact a wagati yɛrɛ yɛrɛ ye wagati jumɛn de k'i bɛ se ka dakuruɲɛ damadɔ fɔ o la bon baasi t'a la n'ala sɔnna ma inchallah ala k'an bɛn sababaw ma bon an ye nin fɔ a ka ca dɔgɔtɔrɔ siraw kan ani sira caman kan
an ye furakɛlikɛlaw de ye traditionnellement mais an ka taa kitabukan na bi sa an ka kitabukan fɔ mɔgɔw ye bi kɔnɔ yɛrɛ tacogo la donc kɔrɔ ye k'a fɔ kuranna yɛrɛ bɛ mun fɔ kɔnɔ tacogoya la an bɛn'o de fɔ mɔgɔw ye quoi mais mɔgɔw farikolow bɛ falen dumuniw fɛnɛ b'an bolo bi minnu bɛ an ka kow tiɲɛ an bolo quoi donc kurannakan o ye tiɲɛ ye mais anw yɛrɛ bɛ falen kuma caman na an ka dumuniw bɛ falen o de kama ala fɛnɛ b'an falen o de la kurannakan dɔ bɛ ala b'a fɔ ye ko ale tɛ yɛlɛmɛni kɛ mɔgɔw ma fiyewu ale ye fɛn mun kɛ mɔgɔw ye f'u yɛrɛ ka yɛlɛmɛ fɔlɔ c'est à dire i b'a sɔrɔ nin kan in fɔra k'a turu mais anw yɛrɛ bɛ yɛlɛmɛ an bɛna kɛ fɛn dɔw dunba ye fɛn minnu tɛ fɛn duntaw ye donc o fana b'an farikolo décomposer k'a kɛ cogoya ye fo n'a fɔra mɔgɔ ye u t'a kɔrɔbɔ mais n'a ni sababa ma bɛn u b'a fɔ cɛ y'a fɔ tan k'a bɛ kuranna kɔnɔ walima cɛ y'a fɔ tan donc a ma kɛ kuranna ye tiɲɛ fɔ dɛ mais anw de man ɲi parce que anw yɛrɛ ka fɛn duntaw ni an composelen bɛ cogoya mun na sisan a tiɲɛnen don donc n'o kɛra an ni kurannakan tɛ ɲɔgɔn ta sinon tɛ kuranna b'a nɔ na san 1000 diɲɛ bɛ wuli k'a to nin cogoya in na fɛnɛ donc ala ko kurannakan jɛlen la ko aw muso mun filɛ nin ye k'aw ka forow de don dɛ k'a y'i don forow kɔnɔ don cogo mun ka di aw ye yɔrɔ la ala ye yɔrɔ mun daga aw ye o kɔrɔ ye k'a fɔ ko sɛnɛ dagara i ye i muso ka foro kɔnɔna na daba ko tɛ dɛ camancɛ yiri de ko don mun ye kurusukɔnɔ wala daba mun kɛ ka taa bin siyɛn o ko tɛ dɛ camancɛ yiri de ko don kurusi bɛ don mun kan k'i ka don i ka foro kɔnɔ donc ka sɛnɛ kɛ yɔrɔ la ala ye yɔrɔ mun daga ye o kɔrɔ ye k'a fɔ i ka se i muso ma yɔrɔ la ala ye dagali kɛ yɔrɔ mun se ma na quoi yɔrɔ bɛɛ ma daga yɔrɔ fila de bɛ yen kelen k'i k'o to yen donc yɔrɔ mun bɛ yen ni i yɛrɛ b'o ja dɔn déjà ko yen de sɛnɛkɛyɔrɔ ye i y'a faamuya ko yɔrɔ la ala ye yɔrɔ mun daga aw ye est ce que e y'a faamuya mais ala ko tuguni ko ni musow nana don laada la c'est à dire n'u donna laada kɔnɔna na k'a ka yɔrɔ janya ka bɔ muso ninnu na fo u ka tila donc laada in na donc laada in ye mun ye o ye nɔgɔ de c'est à dire n'i b'a fɛ ka sɛnɛ kɛ pour que ka sɛnɛkɛfɛn ka ɲɛ i bɛ nɔgɔ de kɛ foro kɔnɔ tiɲɛ tɛ donc muso ka nɔgɔ o y'a ka laada de n'a donna laada kɔnɔna na nɔgɔ in de bɛ ka kɛ foro kɔnɔna na donc nɔgɔ bɛ kɛ foro kɔnɔ waati mun na o tɛ sɛnɛkɛ waati ye o tiɲɛ tɛ voilà donc sɛnɛkɛlaw bɛ kɔnɔni kɛ fɔlɔ yanni nɔgɔw ka don ka ban k'i ka kɔnɔni kɛ fo nɔgɔ in ka don ka ban donc pewu donc ni muso tilala nɔgɔ donni na c'est à dire ni laada banna pewu i b'a compter de misaliyara sisan ni muso donna laada kɔnɔna na sisan i b'a compter quoi parce que nɔgɔ don bɛ daminɛ don mun na i bɛ compter daminɛ o don de ni muso y'a f'i ye k'ale bɛ laada la bi i fana bɛ bigi ta k'o sɛbɛn i b'a compter kelen fila saba naani duuru wɔɔrɔ wolonwula seegin kɔnɔntɔn tan naani o kɔrɔ ye k'a fɔ n'a donna laada kɔnɔ bi o tile 14 voilà a tile 14 don misaliyala n'i b'a fɛ an ka su préciser a tile 13 don su o bɛ bɛn tile 14 su de ma est ce que i y'a faamuya n'i sera muso in ma a ka ca ala fɛ ni foyi t'a la dɔrɔn a ye kɔnɔ ta o don su o don dɔrɔn ni sera ma dɔrɔn a ye kɔnɔ ta o de bɛ bɛn a ka jour danger don ma est ce que i y'a faamuya voilà mais pour que n y'o de fɔ n k'an bɛ dumuni minnu kɛ an yɛrɛ farikolo bɛ perturber quoi c'est à dire muso tɛ laada y'a ye kuma na kuma dɔ la kuma dɔ a ye kuma bɛ tɛmɛ a kan k'a sɔrɔ a m'a ye kuma dɔ n'a nana fɛnɛ a tɛ ban joona donc pour que ka o éviter o stratégie fɛnɛ an b'o de f'i ye o la n'i b'o jate kɛ ni muso y'a f'i ye k'a donna laada la kana jate kɛ quoi a to fɔ k'a fɔ a tilala n'a ko sisan ne tilala laada la bi ka taa o don na ka se dɔgɔkun kelen ma a tɛ kɔnɔ ta o kɔnɔna na c'est à dire i sera ma o i ma s'a ma o a tɛ kɔnɔ ta est ce que i y'a faamuya ni o dɔgɔkun fɔlɔ in tɛmɛna dɔgɔkun filanan in ka taa o don in na ka taa se o dɔgɔkun in laban na a ka ca ala fɛ hali n'a kɛra don o don siɲɛ kelen ye yafa ka bila yen s'a ma o na quoi tile 7 in kɔnɔna na an ka perturbation kama an farikolo ka perturbation kama o tile 7 in kɔnɔna na hali n'a kɛra don o don siɲɛ den kelen e ka s'a ma o kɔnɔna na a ka ca ala fɛ ni fɛn tɛ e la fɛn tɛ muso la sababu jugu wɛrɛ fɛnɛ tɛ yen a bɛ kɔnɔ ta i y'a faamuya bon ni min ko ne b'a don yɛrɛ exacti dɔrɔn de kɔ ni muso y'a fɛ n bɛ laada la bi bigi ta i k'o dati sɛbɛn o tile 14 don se i muso ma a ye kɔnɔ ta n'ala ka diɲɛ inshallah e y'a faamuya o de y'a kitabukanw ye n'ala ka diɲɛ inshallah mais dɔ bɛ nin bɛ appliquer a tɛ den sɔrɔ parce que munna fɔ mɔgɔw kana ɲinɛ yɔrɔ dɔ kɔ ala y'o fɔ kuranna kɔnɔ k'a jɛya a ko k'ale bɛ den di mɔgɔ ma mun y'a ja bon mun ye ala ja o jɔn ye mɔgɔ b'o dɔn dɛ mun ye ala ja o jɔn ye
ni e ye den sɔrɔ sisan e y'a ja o hali ni e ma den sɔrɔ e bɛ se k'a ja fɛnɛ o kɔrɔ ye di sisan n'i m'a sɔrɔ i y'a ɲini i m'a sɔrɔ n'i nana ni sababu ye sababu mun b'a to i b'a la ja o sababu caman bɛ yen an b'a d'i ma n'Ala ka jɛn inshallah filɛ inshallah i bɛ den sɔrɔ fɛnɛ ni Ala sɔnna a ma est ce que i y'a faamuya sababu mun b'a to i b'a la ja i bɛ den sɔrɔ parce que i b'a la de ja fɔlɔ pour que i ka den sɔrɔ parce que a k'a bɛ den di mɔgɔ ma mun ye a ja donc o kɔrɔ ye n y'a fɔ i ye cogo min na n'i m'a ja n'i ye sababu kɛ i bɛ se k'a ja mais dɔ bɛ yen o tɛ sababu kɛ o b'a ja ten i y'a faamuya a bɛ den di o ma k'a bɛ cɛmanw dama di dɔ ma a bɛ musomanw dama di dɔ ma k'a b'u ɲagami k'u di dɔ ma fɛnɛ ko dɔ bɛ yen mun y'ale ja fɛnɛ k'a b'o kɛ kɔnna de ye c'est à dire kɔnna mun tɛ den yɛrɛ sɔrɔ fiyewu est ce que i y'a faamuya o fɛnɛ Ala ja de i t'a sɔrɔ fiyewu yɛrɛ donc e t'a dɔn k'a fɔ e b'o groupe la ou bien i t'o la o la sababu mun ɲininen bɛ i fɛ i b'olu de lamaga sababu ba ye 2 de ye ka taa sabara i b'o de lamaga denko la a sababu n b'a sababu bɛɛ fɔ yan n'Ala ka jɛn inshallah a sababu fɔlɔ i bɛ taa dɔgɔtɔrɔw fɛ yen u bɛ analyse kɛ ka fɛnw kɛ donc a donna ta a bɔra ta lawaji ka girin lawaji ka fɛgɛ denkisɛ donna ta a bɔra ta donc a ka groupe tɛ ɲɔgɔn ta dɔgɔtɔrɔ b'o f'i ye quoi olu bɛ se ka solution dɔ d'i ma pour que i ka den sɔrɔ est ce que i y'a faamuya sababu filanan i bɛna an yiri dɔnnaw fɛ yen n'Ala ka jɛn inshallah an bɛ yiriw proposer i ye donc i bɛ tɛmɛ n'o sira ye n'Ala kɛ bɛ ka sababu dɔ la i bɛ se ka den sɔrɔ n'Ala ka jɛn inshallah i y'a faamuya sababu sabanan i yɛrɛ bɛ seliji ta dugutama fɛ k'i ɲɛsin Ala ma n'a diyara Ala ye fana a b'i jaabi n'Ala ka jɛn inshallah donc a sababu bɛ dayɛlɛ i ye ni fa mun y'i ja i bɛ choix kɛ n'o fa ye ni mun ka nɔgɔ e yɛrɛ ma i bɛ se ka choix kɛ n'o donc a ka ca Ala fɛ ni i ka den sɔrɔ bɛ o sababu dɔ la kelen kɔnɔ i b'a sɔrɔ i bɛ nin bɛɛ kɛ n'i m'a ja a t'a di parce que a y'o fana préciser ko ni mun y'a ja k'a b'o kɛ kɔnna ye kɔrɔ ye k'a fɔ ni mɔgɔ min y'a ja a t'a d'o tigi fana ma donc Ala k'an bɛn sababu ma Ala ka den caman d'a ma a caman ba yɛrɛ n'Ala ka jɛn inshallah donc les jeunes bi jumɛn da nin kan Madila ne bɛna fɛnba da nin kan bi wagati dafara ka ban baasi t'a la Ala k'an bɛn sababu ma donc toujours Mali kile secret régional kun bɛ plateau ba in kan yan bi n'i b'a ɲini internet sɔrɔ i b'a sɔrɔ Mali kile secret i b'an sɔrɔ internet sanfɛ ni mago bɛ kunnafoni wɛrɛ fɛnɛ na i bɛ se an ka daw gosi 77 39 39 0 de ni da gosi daw na yɛlɛ i ye n'Ala ka jɛn inshallah ni da ma yɛlɛ kɔrɔ de k'a fɔ ko jama ka ca dɔɔni k'i patienter dɔɔni kɔfɛ ko daw ko na yɛlɛ i ye dɛ n'Ala ka jɛn inshallah an ka groupe fɛnɛ a bɛ yen nɔ n'Ala sɔnna ma inshallah an bɛ vidéo bila kan an bɛ images bila kan audio fɛnɛ bɛ bila kan leçon spécialiste secrets minnu tɛ se ka fɔ YouTube yɛrɛ ka fiyewu ni Ala ka jɛn ni nana an ka groupe sanfɛla fɛ an b'olu baaraw bɛɛ ci i ye kuma caman bɛ an bɛ se ka minnu fɔ ka a wala yɛrɛ mais an tɛ se k'a fɔ YouTube sanfɛla la parce que tuma dɔ la maakɔrɔbaw b'an lamɛn bon tuma dɔ la i b'a sɔrɔ an bɛ lamɛn jamana yɔrɔw fɛnɛ na bon an ka jamana ninnu danbe jamanaw ni coutume jamanaw de don bon fɛn dɔw bɛ yen n'i b'a fɔ i ka sutura k'a fɔ ka fisa i ka baara bɛɛ ci cogoya dɔ la o de kama n'i b'a fɛ k'olu sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na i bɛ boli ka na an ka groupe sanfɛ a ka ca Ala fɛ i b'u sɔrɔ n'Ala ka jɛn inshallah